walizani hakuna mwendelezo wa kazi ya Yesu. Kuna wanafunzi walipoona Yesu amekufa wakajua ndo kazi imefanyaje, imekwisha. Nataka nikwambie watu ambao waliona kama vile wanataka kudondoka dhambini, wakasema tayari ndo kazi imekwisha. Nataka nikwambie leo Yesu anapofufuka na wewe kufuka na Yesu moyo wako kufufuliwa na Yesu. Anapokitazama waseme hakika Yesu yupo, kwa maana walipomwona Yesu amekufa wakasema ndio